HC-A 237 Gazia Nimma Fawa Gotamed Hingham Nujehigen Sun Travels and Tours Private Limited Kumfuni registry number C-Sola Diha Mige Fahun Sun Nuata Istunaf Kura Fare Divrajek Supreme Courtuga Emasala Istunaf Kurumu Beli Gazia Mi Masalaga Istunaf Radua Farataki Hilton International Manage Maldives Private Limited Kumfuni registration number ki C-Tinsteka $5 Fahe oblique Dehas Ashe Migi Fahun Hilton Nuata Istunaf Radua Fare Divrajek Supreme Court ga Sanning Istunaf Kuri Divrajek High Court ge number Dehas Satara HC-A 237 Gazia Nimmumuga Divrajek contracta Behe Kanunge Baravana Madaya Theravana Madaya Solavana Madaya Ria Yakoffa Nuative e Nimmu Rangalu Nun Kama Bune Mi Masalaga Sange Faratum Bunani Sanna Hiltona Demed Vefawa Management Agreement Ka Soikurei Favani Hagigata Hilaf Eche Nuata Coming E Tedukamuga Dakkagen Kama Wumu a management agreement ki Divrajek contracta Behe Kanunke Baravana Madaya Solavana Madaya Riayakko e Ganunke Theravana Madage Dashum Yang Amal Kurevenne Batil contract Kama Masalaga Kangga Favake Puttama management agreement Sannin Taraggi Kofawa Irufushi Beach and Spa Resort Hinguma Gulegatun Sannai Hiltona Demed Marich Dehas Nuega management agreement Ega Soekofave a management agreement Ekulavali Defaratuge Demed Wahaka Dekevi Liekiunta Badal Kurevi financial projections Hushahala e Hushaheluntaka Islahta Genevi Defaratuge Wakilunge Ganuni Lafage Matin management agreement Ekulevige Vani Ekavis Maddage Macha Adi mi agreement Liefavani Ingresi Bahum management agreement Eku Himenifawa Ehenihen Liekiun Taka Bala Iru Liekiun Takuga Jumla Sateka Hatar Gandu Himene management agreement ke recitals Bala Iru recitals ka bunani recitals owner is willing to commence and complete the property improvement plan upon the terms and conditions set out in this agreement. Manager is willing to provide certain development services relating to the property improvement plan and to prepare the hotel for operation under the brand and upon the terms and conditions set out in this agreement. Owner and manager have agreed to enter into an agreement for such services and for the appointment of manager to manage the operation of the hotel upon the terms and conditions set out in this agreement. Mifada. Sanna Hiltona Demed Vefawa management agreement of Balairu. Ebbasumga Bayanko Fava Shartutaka Eggevagotge Matin Maseket Take Kurma Defaratum Ebbasefawa Kang Engeng Ove Adi Ebbasuma Guligen Defaratuke Demed Ufede Husumetta Arbitration Hallu Kurmasha Defaratuke Demed Ufede Husumetta Arbitration Hallu Kurmasha Management Agreement Gemacha Tatbik Wani England Adi Wales ke Ganun Kama Ebbas Vefave Sanna Hiltona Demed Ufedun Husume management agreement Kurumge Kuring Dehas Avana Aharuge Fahukolu Nuata Dehas Novana Aharuge Kurikolu Hilton ge Asia Pacific Taragya Behe Nab Rais Mr. Guy Phillips Sange Managing Director Alfalil Ahmad Siam Muhammada Gula Hilton International brand ge Dashun Resort and Hingum ge Shaukverikang Falukofa Wakama Sannim Bune
දෙෆරාතුගේ දෙමෙදු කුරවුණු මශ්වරාය ෆහු 6 ಫೆಬ್ರವರಿ 2009 ಮಿಸ್ಟರ್ ಗೈ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ಗೆ ಫರಾತುಂ ಅಲ್ಫಾಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಸಿಯಾಮ್ ಮುಹಮ್ಮದ ಇಮೇಲ್ ಫೊಣವಾಫಾವೆ mi email eku Hilton ge faratun resort hingafi nama kuriyan fas aharduge terega resort ge financial projections hunnane ge bunede liume initial projections himana fave initial projections ga dihas dihwana aharum feshigen dihas sadawana aharuge niyala occupancy near the resort ke occupancy rate average room rate adi gross operating profit hunnane minwaruge andaza himana fave mi projections aki evagut market ka aguhuri minwar muraja kurma fahu tayyar kofawa projections taken nun kamasha ei Hilton ge faratun himana fawa andazi agutake ge macca tayyar kofawa ibtidai projection take kama bayan kofave එගතුන් මිස්ටර් ෆිලිප්ස් ෆොනුයි ඊමේල් गा අන්නනිවි cautionary ibara beenun koffawe aron a cautionary ibara me danwani please note that the projections are preliminary and based only on our view of the market without having reviewed the historic cost structures for each property Hawala devunu initial projections fonwa fawani disclaimer ka eku mi disclaimer ga wani annani ibara financial projections disclaimer the information in this document is dated 4th February 2009 and is subject to updating verification and amendment by Hilton Hotels Hilton from time to time No reliance may be placed for any purpose whatsoever on the accuracy of information contained in this document or on its completeness. No guarantee, representation, or warranty, express or implied, is given by Hilton or any member of its group or any director, employee, or officer of such companies. As to the accuracy or completeness of the information, opinion or beliefs contained in this document, including but not limited to any information, opinions obtained from published sources prepared by parties other than Hilton. And no responsibility, duty, or liability is accepted by any of them for any such information, opinions, or beliefs. Any views or opinions expressed and any projections, forecasts, estimates, or statement relating to expectations regarding future events, possible plans, or proposals in this document reflect Hilton's own assessment and interpretation of information available to it. As at the date of this document, no representation is made or assurance or guarantee given that such projections, forecast, estimates, or statements are correct, or that these events, plans, or proposals will be achieved. You must determine for yourself what reliance, if any, you should place on such projections, forecasts, estimates, or statements, and no responsibility, duty, or liability is accepted by Hilton or any member of its group or any director, employee, or officer of such companies for any such projections, forecasts, estimates, or statements. You should take your own independent, legal, and professional advice before making any legal or financial commitment. This document is strictly confidential and must not be copied, disclosed, or otherwise made available to any other party without prior written consent of Hilton. මේ ඩිස්ක්ලේමර් එක හිමනේ මවදුමාතකි දිහාස් නොවන අහරුගේ ෆෙබ්‍රුවරි මහගේ 4 වන දුහා හමය නගාෆාවා මවදුමාතෙක් කම ඒ මවදුමාතකි බදලුම්ගේ ඉහ්තිමාල් ඒ මවදුමාතෙක් කම් මේ ඩිස්ක්ලේමර් ය බෙලමුන් ඉගෙන් ඔවේ අදි මේ මවදුමාතකි හිල්ටන්ගේ අමිල්ලා හියාලා ෆිකුරුගේ මච්ච තයාර් කොෆාවා
ಮಾಲೂಮಾತ್ ಕಮ ಮಿ ಮಾಲೂಮಾತ್ಗೆ ಸಹ ಕಮಗೆ ಮಚ್ಚ ಹಿಲ್ಟನ್ಗೆ ಫರಾತುಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯೆ ನುವತ ಯಗೀನ್ ಕಮೆ ನುದೇ ಕಮಶ ಮಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತಕಾ ಮೆದು ಫೆನ್ನ ಗೊತ್ತೆ ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ಕುರ್ಮತ್ ಕಿ ಎಫರಾತೆಗೆ ಅಮಿಲ್ಲ ಕಮೆ ಕಮಶ ಹಿಲ್ಟನ್ನಿಂಗ್ ಹುಷಹಳಾಫಾವಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತಕುಗೆ ಮಚ್ಚ ಭರೋಸಾವೆ ಮಾಲಿ ನಿಮ್ಮುಮ್ಗೆ ಕುರಿಂ ಅಮಿಲ್ಲಿಯಂ ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ಕುರಾ ಫಣ್ಣಿ ಅದಿ ಗಾಣೂನಿ ಫರಾತ್ತಕುನ್ ಲಫಾ ಹೋದುಮ ಹಿಲ್ಟನ್ಗೆ ಫರಾತುಂ ಎದಿಫಾ ವಾಕಂ ಎಂಗೆಂ ಓವೆ ಹಿಲ್ಟನ್ಗೆ ಫರಾತುಂ ಹುಷಹಳಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಮೆದು ಸನ್ಗೆ ಕಂಬುಡು ಉಂತಂ ಹುರುಮು ಸನ್ನಿನ್ ಫಾಹಕ ಕುರಿ ಕಂಕಂ ಹಿಮನಾಗೆಂ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮುರಾಜಾಕೊ ಆ ಅಂದಾಜಾ ತಕೆ ರಿವೈಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಿಲ್ಟನ್ಗೆ ಫರಾತುಂ ಹುಷಹಳಾಫಾವೆ ಮಿಕೊತುಂ ಹಿಲ್ಟನ್ಗೆ ಫರಾತುಂ ಹುಷಹಳಿ ರಿವೈಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗ ಒಕ್ಯುಪನ್ಸಿ ಹುಣ್ಣಾನೆ ವರು ವಣಿ ಇತುರು ಕೊಫ್ಫ ಅದಿ ಕೊಟರಿ ವಿಕ್ಕ ಎವ್ರೇಜ್ ಅಗ ರಿಸೋರ್ಟ್ ಹಿಂಗಾಗೆನ್ ಲಿಬೇನೆ ಕಮ ಲಫಾಕುರಾ ಫಾದಾವೆಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವ್ರೆ ಬೋಡು ಹಿಲ್ಟನ್ಗೆ ಫರಾತುಂ ಎಮ್ಮೆ ಫುರ್ತಮ ಹುಷಹಳಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಕು ಡಿಸ್ಕ್ಲೇಮೈ ಹಿಮನಾಫಾ ವಿ ನಮವೆಸ್ ರಿವೈಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಕು ಡಿಸ್ಕ್ಲೇಮೈ ಹಿಮನಾಫೆ ನುವೆ ಸಣ್ಣ ಹಿಲ್ಟನ್ನ ದೆಮೆದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಮಾದ್ದ ತಕಾಮೆದು ದಿಫರಾತುಗೆ ಲೋಯರುಂ ವೆಸ್ ಹಿಮೆನೆ ಗೊತ್ತ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಕುರ್ಮ ಫಹು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಂಟ್ಗ ಸೊಯ್ಕುರಿ ತೇರ ಮಾರ್ಚ್ ದೆಹಾಸ್ ನುವೈಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ದಶುಂ ಹಿಲ್ಟನ್ನ ರಿಸೋರ್ಟ್ ಹವಾಲ್ ಕುರಿ ಎಕೆ ಮೇ ದೆಹಾಸ್ ನುವೈಗ ಅದಿ ಹಿಲ್ಟನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ರಿಸೋರ್ಟ್ ಹಿಂಗಂ ಫೆಶಿ ಎಕೆ ಜುಲೈ ದೆಹಾಸ್ ನುವೈಗ ಹಿಲ್ಟನ್ಗೆ ಫರಾತುನ್ ಸನ್ನದ್ದಿನ್ ಯಗೀನ್ ಕಮಾ ಗಾತವೆಸ್ ಹಿಲ್ಟನ್ ಇನ್ ರಿಸೋರ್ಟ್ ಹಿಂಗಾಗೆ ನತೀಜಾ ಹಾಸಿಲ್ ವೆಫಾ ನುವಾ ಕಮ ಸನ್ನಿಂ ಬುಣೆ ಮಿಗೊತುಂ ದೆಹಾಸ್ ದಿಹೆ ದೆಹಾಸ್ ಎಗಾರ ಅದಿ ದೆಹಾಸ್ ಬಾರವಣ ಅಹರುಗೆ ಗ್ರೋಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹುರಿ ಹಿಲ್ಟನ್ಗೆ ಫರಾತುನ್ ದಿಂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದಿ ಬಜೆಟ್ ಅವರೆ ಮಾ ಬೊಡವೆಸ್ ದಶುಗಾ ಕಮ ಸನ್ನಿಂ ಬುಣೆ ಸನ್ಗೆ ಫರಾತುನ್ ಕುರಿ ಆಡಿಟ್ ತಕಕ ಫಹು ಹಿಲ್ಟನ್ನಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಖಿಲಾಫ ಕೊಫಾವಾ ಕಂಕಂ ಫಾಹಗ ಕೊ ನುವೈ ಜನವರಿ ದೆಹಾಸ್ ಥೇರಾಗ ನೋಟಿಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಹಿಲ್ಟನ್ನ ಫೊಣುವಾಫಾವೆ ನೋಟಿಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ಗ ಫಾಹಕ್ ಕೊಫ್ಫಾವಾ ಕಂಕಂ ಹಿಲ್ಟನ್ನಿನ್ ರಂಗಳು ಕೊಫ್ಫಾ ನುವಾತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಾತಿಲ್ ಕುರಿಕ ಸನ್ಗೆ ಫರಾತುಂ ಹಿಲ್ಟನ ತಿರೀಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ದೆಹಾಸ್ ಥೇರಾಗ ಎಂಗಿ ಮಿ ಎಂಗುಮಾ ಗುಳಿಗೆನ್ ಸನ್ನಿನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಾತಿಲ್ ಕೊಫ್ಫಾ ವಣಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ ಖಿಲಾಫಕ್ಕಮ ಬುಣೆ ಹಿಲ್ಟನ್ನಿನ್ ಸನ್ನ ದೇ ಮೇ ದೆಹಾಸ್ ಥೇರಾಗ ಸಿಟಿಯೆ ಫೊಣುವಿ ಮಿ ಸಿಟಿಗ ಹಿಲ್ಟನ್ಗೆ ಫರಾತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ದಶುಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಇಲ್ತಿಸಾಮೆನ್ ಇತುರಂ ಅದಾಕುರಂ ನುಜೆಹೇಣೆ ಕಮ ಫಾಹಗ ಕೊಫ್ಫಾವೆ ಅದಿ ಸನ್ನ ಹಿಲ್ಟನ ದೆಮೆದು ಉಫೆದಿಫಾವಾ ಹುಸೂಮೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗ ವಾ ಗೊತ್ಗೆ ಮತಿನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನು ಹಲ್ಲು ಕುರ್ಮ ಹಿಲ್ಟನ್ ಇನ್ 16 ಮೇ ದೆಹಾಸ್ ಥೇರಾಗ International Chamber of Commerce ICC ಗೆ International Court of Arbitration ಮಸ್ಸಲ ಹುಷೇಳಿ ಅಳೊಂಡೆ ಮಿದನ್ವನಿ arbitration ಗೆ terms of reference rules of arbitration of the International Chamber of Commerce ಗೆ article ಥೇವಿ ಹುಗೆ ದಶಂ ಸನ್ ಅದಿ ಹಿಲ್ಟನ್ ಗೆ ಫರಾತುನ್ terms of reference TOR ಎಕುಲವಾಲ ಏಗ ಸೈಕೊಫಾವೆ ಮಿ TOR ಗ ಸೈಕುರಿ 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ದೆಹಾಸ್ ಥೇರಾಗ TORಗೆ ಮ್ಯಾಗಂಡು ಬೇಣುಮಕಿ ದೆಫರಾತುಗೆ ದೆಮೆದು ಉಫೆತಿಫಾವಾ ಹುಸೂಮೆ ದೆಫರಾತವೆ ಸಾಫುವುಮ ಮಿ ಮಸ್ಸಲಾಗೆ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಾನೆ ಗೊತ್ಗೆ ಉಸೂಲ್ ಕಂಡ ಅಳ ಎಕಮ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ದೆಫರಾತುಂ ಎಬ್ಬಸು ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಥೇವಿಹುಗೆ ಎಕೆಗ್ಗ ಮಿಗುತ ತಯ್ಯಾರ್ ಕುರಾ TORಗ ಹುಣ್ಣಂಜಿಹೆ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಬುನೆದಿ ಫಾವೆ ಹವಾದ ದೇವನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಾವ ಇಬಾರ ತಿರಿಗ ಮಿವನಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 23 terms of reference as soon as it has received the file from the secretariat the arbitral tribunal shall draw up on the basis of documents or in the presence of the parties and in the light of their most recent submissions, a document defining its terms of reference. This document shall include the following particulars. A.
the names in full, description, address, and other contact details of each of the parties and of any persons representing a party in the arbitration. B. The addresses to which notifications and communications arising in the course of the arbitration may be made. C. A summary of parties' respective claims and of the relief sought by each party, together with the amounts of any quantified claims and, to the extent possible, an estimate of the monetary value of any other claims. D. Unless the arbitral tribunal considers it inappropriate, a list of issues to be determined. E. The names in full, address, and other contact details of each of the arbitrators. F. The place of arbitration. And G. Particulars of the applicable procedural rules and, if such is the case, reference to the power conferred upon the arbitral tribunal to act as amicable compositor and to decide ex quoet bono. Are the rules of arbitration of the International Chamber of Commerce, the article TOR ga soekurma fahu TOR ga buna claim takge iturang ihing evves claim arbitral tribunal ge huddaya eku menuvi husha nelene kama bayanko fave. Rules of arbitration of the International Chamber of Commerce ke article tevihuge hatariggawa ibara tiriga miwani. After the terms of reference have been signed or approved by the court, no party shall make new claims which fall outside the limits of the terms of reference unless it has been authorized to do so by the arbitral tribunal, which shall consider the nature of such new claims, the stage of the arbitration, and other relevant circumstances. Hiltonin husheli masalaga sange faratun hushalafawa counterclaimer sannin benumwa farwa ge hulasa TOR ge paragraph fansas hayakun fansas ashaka vara safkom bunedi fave TOR ge mibuni tim paragraph ka bunani fansas hay. The respondent filed an answer and counterclaim on 26th July 2013. Sun agrees with Hilton's characterization of the dispute and of Sun's conduct. Sun was entitled to terminate the management agreement as a consequence of the Hilton's breaches and misrepresentations that Hilton made fraudulently. If, which is deemed, the representations were not made fraudulently, Sun will rely on the provisions of the Misrepresentation Act. If which is denied, a bracket which is denied, the representations were not made fraudulently, Sun will rely on the provisions of the Misrepresentation Act 1967 as entitling it to the relief sought. Fansas hate. Sun therefore denies all claims in the request and disputes that Hilton is entitled to any of the relief sought. Further, Sun is entitled to counterclaim for damages suffered as a consequence of these breaches and misrepresentations. Fansas ashegaminnani, for the avoidance of doubt, Sun expressly reserves the right to add to, vary, and or elaborate on the matters set out in this. Answer at the appropriate time. Sun also reserved the right to adduce the necessary evidence, including expert evidence, at the appropriate time. Mifada. Then alone midanno alani arbitration. Arbitration. Sanna Hiltona demed ufedun husumatge arbitration Korea genga savani rules of arbitration of the International Chamber of Commerce ke dashun Singapore ga. ICC International Court of Arbitration in Mimasala Balafavani a tribunal ge number
eken nuen hataren ashedde oblique tio gaziyan arbitration kuriya gendiyai tin arbitratorunge machan ekuleve penalaku ICC rules ke article 12 ge 4 ge dashun Hilton in ayan kuri arbitrator ki Mr. David Sutton ICC rules ke article 12 ge 4 ge dashun san ge faratun ayan kuri arbitrator ki 10 Sri Dato Wadaket Chako George adi ICC rules ke article 13 ge 3 ge dashun kotun ayan kuri arbitrator ki Mr. Richard Tan Masala Beli Arbitral Tribunal ge ihtisosa medu eves husumaten nekkamasha tribunal ge memberu namedu eves husumaten nekkama san adi Hilton in wani ebbasefa hatavis me dihas fanaraga dim partial award ge vihiwana paragraph ga mimasala beli arbitrarum fahaga kofa wani the parties confirmed that as at the date of signing of the terms of reference, they were not aware of any grounds or basis upon which to challenge the jurisdiction of the arbitral tribunal, or object to any members of the tribunal. Mifada. Hilton in arbitration of Musheli Matsalage partial award difa wani hatavis me dihas fanaraga adi final award difa wani satara August dihas fanarag arbitration defaratun husheheli huriha hushelun takaka hekitaka bada taka bada tribunalun dim partial award ga bunani alon dannawalana accordingly having considered read and heard all the submissions and the evidence the tribunal awards orders and declares the tribunal has the jurisdiction to hear and determine all of the parties' claims in the arbitration. The respondents' claim in this arbitration are dismissed. The respondent shall pay the claimant the sum of $599,095 and 66 cents on account of the claimant's pre-termination claims. The respondent shall also pay the claimant simple interest on the sum of $599,095 and 66 cents at the rate of 3.4 per annum from 3rd May 2013 to the date of payment. The respondent shall also pay the claimant damages in the sum to be agreed or determined in another award with the interest at the rate of 3.4% per annum from 3rd May 2013 to the date of payment. The respondent shall also pay the claimant the sum of £1,051,230 and 10 pence for the legal and experts' fees and expenses incurred by the claimant. The cost of arbitration comprising the fees and expenses of the arbitral tribunal and the ICC administrative expenses are reserved to a further award. Save as aforesaid, all other claims of the parties in this arbitration are dismissed. The tribunal retains jurisdiction, assesses the quantum of damages and interest to which the claimant is entitled. In case agreement on those amounts cannot be agreed between the parties within 14 days of the date of this award, and jurisdiction to fix and allocate the further cost of the arbitration. Mifada. Alon mihar midannawalani san in civil court hushahe heli masala. San in civil court masala hushahelo. Civil court hushahelo dawwa. Sanna Hiltona demedu 27 February 2009 abevun management agreement taki Hilton in Sannang Olwala Makara Hilatun Soikuruvi
agreement kamasha management agreement ke maadataka Hilton in hilaf vefa wakama bune sun in management agreement batil ko Hilton in management agreement ta hilafum ge sabun sun libunu gellum ge badal hoduman edi sun ge faratun Hilton ge macha 23 October 2016 ga civil court ga dawwa kuri මේ මස්සල සිවිල් කෝටුම් බලාපාවනි ඒ කෝට්ගේ නම්බර් 2027 CV-C 2016 ගසියයි සන්නින් සිවිල් කෝටුගා එදුනුගේ සන්නින් සිවිල් කෝට්ගා එදිපාවනි සන්නා හෙල්ටනා දෙමෙත් කුරවුන් මැනේජ්මන්ට් එග්‍රීමන්ට් කි දිවෙහ රාජ්‍ය කොන්ට්‍රැක්ටා බෙහෙ කානූනා ඛිලාෆ සන්නන් ඔළුවාදාගේ මකරා හීලතුන් සන් ලවා සොයිකුරුවි එග්‍රීමන්ට් එක් කම කණ්ඩාලා දිනු මෂා දෙෆරාත්ගේ දෙමෙත් වෙෆාවා මැනේජ්මන්ට් එග්‍රීමන්ට් බාතිල් කුරුම්ගේ හක්කු සන්න ලිබිගෙන් වා කමෂා සන්ගේ ෆරාතු මැනේජ්මන්ට් එග්‍රීමන්ට් 2013 ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ವನ ದುವಹು ಬಾತಿಲ್ ಕುರಿ ರಂಗಳಕ್ಕಮ ಕಂಡಾಳ ದಿನು ಮಷಾ ಹಿಲ್ಟನಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಮಾತಾ ತಕ ಹಿಲಾಫ್ ಫೆಫಾವಾ ಕಮಷಾ ಎಕಮ್ಗೆ ಸಬಮು ಸಣ್ಣ ಲಿಬುನು ಸೀದಾ ಗೆಲ್ಲುಮ ಲಿಬಿದಾನೆಕಮ ಹಿಲ್ಟನ್ ಎಂಗಿಫಾವಾ ನುಸೀದಾ ಗೆಲ್ಲುಮ್ಗೆ ಬದಲ್ ಸಣ್ಣ ಲಿಬಿದೇನ್ ಜೆಹೇನೆ ಕಮ ಕಂಡಾಳ ದಿನು ಮಷಾ ಹಿಲ್ಟನ್ ಗೆ ಫರಾತುನ್ ಸಣ್ಣಂ ಒಳುವಾಲಾಗೆ ಮಕರಾ ಹೀಲತುನ್ मैनेजमेंट एग्रीमेंट का सेकुरुवा फावाती अदि मैनेजमेंट एग्रीमेंट के मादातका हिल्टन इन खिलाफ फावाती सन्न लिबुनु गेल्लुम के बदल के गोतुगा 16 मिलियन हलक्का हद्दिह इंहास अमेरिका डॉलर हुकुम कुरा तारीहुम फेशगेन 30 दुवहुगे तेरेगा देक्कुमा हिल्टन अमुरुक्को दिनुमा सिविल कोर्ट के नंबर 2028 CV-C 2016 ගසියා නිම්මා ෆාවාක්වේ සිවිල් කෝට්ගේ නම්බර් 2028 CV-C 2016 ගසියාගා එකෝටු නිම්මා ෆාවනි හිල්ටන්ගේ ෆරාතුන් අමල් කුල ගොතුගේ සබබු සන්න ලිබුණු මාලි ගෙල්ලුම්ගේ බදල්ගේ ගොතුකා 16 මිලියන් හලක්ක හැද්දිහ ඉන්හාස් ඇමරිකා ඩොලර් හිල්ටන්ගේ ෆරාතුන් සන්න ලිබිදිනුම කඩ අලා ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನಿಮ್ಮುಮ್ಗ ಅಣ್ಣನಿ ಕಂಕಂ ಫಾಹಗ ಕೊಫಾವೆ ಹಿಲ್ಟನ್ ಇನ್ ಹುಷೇಲಿ ರಿವೈಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಗ ಬಯಾನ್ ಕೊಫಾವಾ ಕಂಕಂಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಇತುಬಾರಕೊ ಸನ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕಾ ಸೇಕೊ ರಿಸೋರ್ಟ್ ಹಿಂಗುಂ ಹಿಲ್ಟನಾ ಹವಾಲ್ ಕೊಫಾವಾಯರ್ ಹಿಲ್ಟನ್ ಇನ್ ರಿಸೋರ್ಟ್ ಹಿಂಗಿ ದುವಸ್ವರ್ ರಿವೈಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಾವಾ ಮಿಂಗಡು ತಕ ಗ್ಯಾಕ್ ಕುರ ಅದದವೆಸ್ ನತೀಜಾ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರೈಫಾ ನುವಾತಿ ರಿವೈಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಗ ವಾ ಮಿಂಗಡು ತಕ ನುವತ ಎಯಾ ಗ್ಯಾಕ್ಕುರಾ ಅದದವೆಸ್ ಹಿಲ್ಟನ್ನ ನತೀಜಾ ಹಾಸಿಲ್ ನುವುಮ ಮೆದುವೆರ್ವಿ ಮಕ್ಬೂಲ್ ಸಬಬೆನ್ ಹಿಲ್ಟನ್ನಿನ್ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ ದೀಫಾ ನುವಾತಿ ಹಿಲ್ಟನ್ನಿನ್ ಹುಷೇಲಿ ರಿವೈಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತಯ್ಯಾರ್ ಕೊಫಾವನಿ ಎಕಶೀಗೆಂವಾ ಅಸಾಸ್ತಕಿಗೆ ಮಚ್ಚ ಬಿನಾಕುಗೆನ್ ಕಂ ಶರಿಯತ ಸಾಬಿತ್ ವಾಫದ ಕಾಫಿ ಹೆಕ್ಕೆ ಹಿಲ್ಟನ್ನಿನ್ ದಕ್ಕಾಫಾ ನುವಾಕ දෙෆරාත්ගේ දෙමෙද සොයකුරේෆාවා මැනේජ්මන්ට් එග්‍රීමන්ට් කි හමයිකනි සන් ලව්වා හොටෙල් මැනේජ්මන්ට් එග්‍රීමන්ට් කා සොයකුරුම්ගේ ගොතුන් හගීකතා ඛිලාෆ් කමෙ නුවත එච්චෙන් ඒ තෙදු කමුගා දක්කාගෙන් සොයකුරවාෆාවා එග්‍රීමන්ට් එක්කම් මදනී මින්ගනු ශරීයත සාබිතුවාති මැනේජ්මන්ට් එග්‍රීමන්ට් කි දිවෙහ රාජ්‍යයේ කොන්ට්‍රැක්ටා බෙහෙ කානූන්ගේ 12 වන මාද්දායි 16 වන මාද්දාය රියායක්කො ඒ කානූන්ගේ 13 වන මාද්දාගේ දශුන් එයන් අමල් කරවෙන්නේ ಬಾತಿಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕಮು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ದಶುಂ ಹಿಲ್ಟನ್ನ ಹವಾಲ್ ಕುರೆವುನು ರಿಸೋರ್ಟ್ ಹಿಲ್ಟನ್ ಗೆ ಕಿಬ್ಯಾಂ ವಕಿಕೊಫಾವನಿ ದಿವೆಹ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಾ ಬೆಹೆ ಕಾನೂನ್ ಗೆ ತರಹಾಗೆ ತೆರೆಯಿನ್ ಸಣ್ಣ ಲಿಬಿಗೆಂವಾ ಇಖ್ತಿಯಾರುಗೆ ದಶುಂ ಕಾ ಸನ್ ಲವ್ವಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕಾ ಸೈಕುರು ಮಟ್ಟಕ ಹಿಲ್ಟನ್ ಇನ್ ಒಳುವಾಲ ಹಗೀಕತಾ ಖಿಲಾಫ್ ಕಮೆ ನುವತ ಎಚ್ಚೆನ್ ಏಯಿ ತೆದು ಕಮುಗಾ ದಕ್ಕಾಗೆ एग्रीमेंट का सैको रिसोर्ट के हिंगुं हिल्टना हवालुम के सबुं सन्न लिबिफावा माली गेल्लुम दिवेह राज्य कॉन्ट्रैक्टा बेहे कानून के 23 वन माद्दा के दशुं हिल्टन इन सन्न बदल देन जेहेने का हिल्टन इन अमल कुल गुत के सबुं सन्न लिबिफावा गेल्लुंत वजंको बैनल अक़वामी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स KPMG के फरातुम बैनल अक़वामी मिंगनु तका एग्गुत तैयार कोफावा रिपोर्ट गा बयान कोफावा एम्मेहा कंकमगे मच्च रियायक्को मी मुआमलात गा हिल्टन के फरातुन अमल कुल गुत के सबबुन सन्न लिबुनु माली गेल्लुम के बदल नगा
den jeheka den alon mi dannawani Hilton in Divhe Rajyek High Court ga kuri istiunaf Divhe Rajyek High Court ga istiunaf kuri nukutata Civil Court ga number dehas duisatta addi hathine CV-C dehas 16 gaziya Divhe Rajyek High Court ga istiunaf kuruman edi Hilton ge faratun tin nukutayen hushala faave en nukutata ki Civil Court ga number dehas duisatta addi hathine CV-C dehas 16 gaziyaga Divhe Rajyek arbitration ge qanun ge 16 wana maddaga bayan kofawa usula riaya kurumen neti masala nimma fawa kama bune husheheli nukta Civil Court ga number dehas duisatta addi hathine CV-C dehas 16 gaziyaga hushala fawa dawwaga himene kankamaki Singapore ge arbitration tribunalun ekan kama medu gotek kanda elmu Divhe Rajyek arbitration ke qanun ge haddiha devana maddak dashun Divhe Rajyek court ga tamfis kurman hushala fawa kankama wair mikankama riaya kurmen neti masala nimma fawa kama bune hushele nukta Civil Court ge number dehas duisatta addi hathine CV-C dehas 16 gaziya nimumga ekashigenwa ijraat due process ai hamahamaka fairness ke mabdawa riaya kurumen neti masala nimafawa kama bune husheheli nukta Divhe Rajyek High Court ge number dehas satar HC-C duisatta 37 gaziya nimafawa ke Civil Court ge number dehas duisatta addi hathine CV-C dehas 16 gaziyaga kofawa hukum batil kama Divhe Rajyen ge High Courtun wani kanda alafa mikuta kanda elumga Divhe Rajyek High Courtun annani kankam fahaga kofawe ebbasume maanakurum ge beenuma ebbasum ge bæverin ge maqsad denekatumattaka ebbasum ga himene maadatak ge machcha muamala hingafawa gotke machshai muli ebbasumga himenigenwa maaddatakge machshai muli ebbasumge washagenwa kankamge machcha badan jehe iru sanna Hiltona demedu 27 February dehas nuega soekurevun management agreement ge ashara point devana maddaga ebbasumge dashun nuwata ebbasuma guligen defaratuge demed ebbasuma khilaf wun nuwata ebbasum batil kurun nuwata ebbasumge dashun sahanun kame kurumun ufede husumate khilafe nuwata dawwae hallu kuram wani eken nuwata evura gina arbitratorun ayyan koggen rules of arbitration of the International Chamber of Commerce ke usul taka igwagot ke matin kama arbitration proceedings kuriya gendam wani ingres bahun kama arbitration hinga tanaki Singapore International Arbitration Center kama bayanko fawakan ingen otumu sanna Hiltona demed management agreement ke ashara point devana maddaga defaratge demed wevun management defaratge demed wevun contract ge dashun nuata contracta guligen evs hilafen ufedi janama nuata agreement batil kurumge sababun nuwata contract ge sahha kamamed suwalen ufedije hindegga ekamen hallu kurani rules of arbitration of the International Chamber of Commerce ge arbitration ge usula egge wagot ge matin ingres bahun Singapore ge International Arbitration Center ga kan ingeka istionaf kureve Civil Court ge number dehas duisatta addi hathine CV-C dehas 16 gaziya ekotum badafa wani Divhe Rajyek contracta behe qanun ge 12 wana maddaya 13 wana maddaya 16 wana madda ge dashun kan e gaziya ge Sharia nimunu gotke reportun enge kamasha san ge faratu management agreement batil kurumu badal hoduman Hilton in International Chamber of Commerce ge International Court of Arbitration husheli masalaka sannin difai dawwayen hushalafa wakama e difai dawwaga Hiltonin hushali final projections aki makara hilatun olwa lagen hushali liume kamasha e liuma bala sanni management agreement ga seikofa yawa kamasha ehin kamun Hiltonin ingresi misrepresentation act
නවස්ටෙක් ෆස්දුල හතෙක්ගෙ දශුන් බදල්දෙන් ජෙහෙකම බුණේ ෆාහග කොෆ්ෆාවා කම සන්ගේ මිනුක්තා ගුලිගෙන් එමස්සලෑග වර තෆ්සීලී ගොතෙක්ගා වාහක දක්කාෆා වාකන් ඉගෙන් ඔන්න ඉරු ආබිට්‍රේෂන් ට්‍රයිබියුනලු මිකමා ගුලිගෙන් ගෙත්තකෙ කඩාලාෆා වාකන් ඉගේ කමා එගොතුන් සන්නින් ෆාහකුරි එකංකමකි සාබිත්වා කංකං නූංකම මස්සල බෙලි ට්‍රයිබියුනලු නිම්මාෆාවා කම සිවිල් කෝට්ගේ නම්බර් දෙහස් දුවිසත් අඩ්ඩිහ තින CV-C දෙහස් සෝල ගසියාග සන්ගේ ෆරාතුන් කොෆාවා දව්වාකි ඉන්ටර්නේෂනල් චෙම්බර් ඔෆ් කොමර්ස්ගේ ඉන්ටර්නේෂනල් කෝට් ඔෆ් ආබිට්‍රේෂනං හුෂ හෙලි මස්සලෑක ට්‍රයිබියුනලුන් තෆ්සීලී ගොතෙක්ගා වාහක දක්කා ගෙත්තකෙ කඩාලාෆාවා කංකං කම වා ඉරු එකංකමා ගුලිගෙන් ගොතෙක් කඩ එළුමට්ටකා සන්නින් සිවිල් කෝටන් හුෂහලාෆාවා මස්සලයකි සිවිල් කෝටුම් බෙලිදානේ මස්සලේ කම නුෆෙන්නකා අලුන් මිහාරු මිදන්නවාලනි දිවෙහ රාජ්‍යක සුප්‍රීම් කෝට්ගා ඉස්තිඋනාෆ් කුර්ම සන් ඉන් හුෂහෙලි නුක්තා අදි නුක්තාන් හෙල්ටනින් දින් රද්දු සන්නින් ඉස්තිඋනාෆ් කුරි නුක්තා දිවෙහ රාජ්‍යක හයි කෝට්ගේ නම්බර් දෙහා සතාර HC-2 තිරි සතෙක් ගසියා එකොටු නිම්මාෆාවනි ගානුනා එක්ගොතන නූංකම බුණේ සන්ගේ ෆරාතුන් සුප්‍රීම් කෝට්ගා ෆාහකුරි නුක්තායකි දිවෙහ රාජ්‍යක හයි කෝට්ගේ නම්බර් දෙහා සතාර HC-2 තිරි සතෙක් ගසියා නිම්මුමුගා දිවෙහ රාජ්‍යක කොන්ට්‍රැක්ටා බෙහෙ කානූන්ගේ 12 වන මාධ්‍යාය 13 වන මාධ්‍යාය 16 වන මාධ්‍යාය රියාය කුරුමෙන් නැති ඒ ගසියා නිම්මාෆාවා කම බුණේ හුෂහෙලි නුක්තා සන්ගේ ඉස්තිඋනාෆි නුක්තා ඔළුම් ෆිල්වා දෙමුන් සන්නින් බුණෙෆාවනි හෙල්ටනින් හුෂහෙලි ෆයිනෑන්ෂල් ප්‍රොජෙක්ෂන්ස් තකකි දිවෙහ රාජ්‍යයේ කොන්ට්‍රැක්ටා බෙහෙ කානූන්ගේ 16 වන මාධ්‍යාගා බුණා ෆද හගීගෙන් ඔළුවාලුම්ගේ අමලෙක්කම එයි සන් ලව්වා මැනේජ්මන්ට් එග්‍රීමන්ට් ගා සොයි කුරුමා හිජ්ජෙස්සුම්ගේ ගොතුන් ඉන්ඩියුස් කොෆාවා මිස්රෙප්‍රසෙන්ටේෂන්ගේ අමලෙක්කම අදි මැනේජ්මන්ට් එග්‍රීමන්ට් කි දිවෙහ රාජ්‍යයේ කොන්ට්‍රැක්ටා බෙහෙ කානූන්ගේ 12 වන මාධ්‍යාගා බුණා ෆදන් සන්ගේ අමිල්ල ඉඛ්තියාර් නැති සොයි කුරුවාෆාවා එග්‍රීමන්ට් එක කමෂා ඒගේ සබබු මැනේජ්මන්ට් එග්‍රීමන්ට් වෙගෙන් දානි දිවෙහ රාජ්‍යයේ කොන්ට්‍රැක්ටා බෙහෙ කානූන්ගේ 13 වන මාධ්‍යාගා බුණා ෆදන් බාතිල් එග්‍රීමන්ට් එක කම දිවෙහ රාජ්‍යයේ සුප්‍රීම් කෝට්ගා සන්නින් ඉතුරු බුණෙෆාවනි සිවිල් කෝට්ගේ නම්බර් දෙහස් දුවිසත් අඩ්ඩිහ තින CV-C දෙහස් සෝල ගසියාගා සන්නින් හුෂහෙලි කංකමකි ආබිට්‍රේෂන් ට්‍රයිබියුනලුන් ගොතෙක් කඩාලාෆාවා කංකමෙන් නූංකමෂා සිවිල් කෝටුගේ ගසියාගා ගොතෙක් කඩාලා දිනුමන් එදිෆාවනි දිවෙහ රාජ්‍යයේ කොන්ට්‍රැක්ටා බෙහෙ කානූන්ගේ දශුන් කමෂා ආබිට්‍රේෂන් මර්හලාගා දිවෙහ රාජ්‍යයේ කොන්ට්‍රැක්ටා බෙහෙ කානූන්ගේ දශුන් කන්තත්තකේ කඩාලා දිනුමන් හුෂාලාෆා නුවානේ කම අදි ආබිට්‍රේෂන් මසල නිම්මාෆාවනි ඉංග්‍රීසි විලාතුගේ මිස්රෙප්‍රසෙන්ටේෂන් ඇක්ට් නවස්ටේක් ෆස්දුලස් හතෙක්ගේ දශුන් කමෂා සිවිල් කෝට්ගේ ගසියාගා සන්ගේ ෆරාතුන් හවාලා දීෆාවානි දිවෙහ රාජ්‍යයේ කොන්ට්‍රැක්ටා බෙහෙ කානූන්ගේ 12 වන මාධ්‍යාය 13 වන මාධ්‍යාය 16 වන මාධ්‍යාය කම ඊමේල්ගේ ज़रियाයින් හෙල්ටනුන් ෆොනුයි ෆයිනෑන්ෂල් ප්‍රොජෙක්ෂන්ස් තකකි අදි හුෂහෙලි අදතුතක බදල්ගෙනස්ෆා වනීවෙස් සීදා සන් ලව්වා මැනේජ්මන්ට් එග්‍රීමන්ට් ගා සොයකුරුම්ගේ බේනුම්ගා කම සන්නි මැනේජ්මන්ට් එග්‍රීමන්ට් ගා සොයකුරි හෙල්ටන් ඉන් තම්සීල් කුරි ප්‍රොජෙක්ෂන්ස් අදි මාලී ගොතුන් රිසෝට ලිබේන කම බයාංකොන් හුෂහෙලුන් තක බරෝසා වෙගෙන් කම හිල්ටනි මකරා හීලෙන් හදාෆාවා කම සිවිල් කෝටුගේ ගසියාගා සන්නින් බුනි හැම එකනි සන් ලව්වා මැනේජ්මන්ට් එග්‍රීමන්ට් ගා සොයකුරුම්ගේ බේනුම එව්වෙස් හර්දනා අසාසෙන් නැති හිල්ටනි ෆයිනෑන්ෂල් ප්‍රොජෙක්ෂන් තකෙන් හුෂාලාෆා වාතිකම මිදන්වාලනි හිල්ටනින් දින් රද්දු ජවාබ් සන්නින් හුෂහෙලි ඉස්තිඋනාෆි නුක්තාගේ ජවාබ්ගා හෙල්ටනින් බුණෙෆාවනි හෙල්ටන්ගේ ෆරාතුන් රිසෝට් හිංගුමුගා එෆරාතුන් දින් යගීන්කමා ගාතවෙස් නසීජා හාසිල් කුරේෆා නුවාකමෂා රිසෝට් හිංගාගෙන් දෙහස් දිහවන අහරා දෙහස් 11 වන අහරා දෙහස් 12 වන අහරුගේ ග්‍රොස් ඔපරේටිං ප්‍රොෆිට්
Kuri Hilton in the projections taka budgetavure dashuka kama bune sannin fahak kofawa nukta ayaki ekama med Singapore International Chamber of Commerce ICC International Court of Arbitration and Hushayli a tribunal Maulu gotun kote kadala fawa nukuta ekama sannin the notice of default ga fahak kofawa kankan Hilton ge faratun rangalu kofa nuati kama bune management agreement batil kuri kuruma Hilton in utiras kure Hilton in bunefawani Hilton in amal kofawani defara demed wefawa management agreement ta eggota kama Singapore arbitration masala hushalagen kuriya gengos fawani sannin management agreement batil kuri kurumaki sahha batil kurumen nun kaman Hilton in deketi kama Hilton ge faratun asasenne hisab teken hushala olwalum ge amal teken hinga fawa kama sannin buna bunuman inkaru ko olwalum ge evves amalen hinga fa nuwane kaman Hilton in bune adi Hilton in asasenne projections teken hushala efadeng amal ko fawani sannaik management agreement wasilum ge beenum ga kama bune sange faratum fahak kofawa kankamaki sange faratum ICC arbitration hushala emassala beli tribunal furihamaya dirasa kurma fahu ekama gulige maulu gotun gote kandala fawa kantattake kama ves Hilton nimbune management agreement ka soy kurum ge kurin hingadiya kankamaki sanna eku management agreement wasil wuma kofawa misrepresentation ge amal take kamun ei divhe rajye contract behe qanun ge dashum balenjehe kamek kama sange faratum fahaga kuri namaves defaratuke demedu wefawa management agreement ge ashara point devana madda arbitration agreement adi vihi point evana madda amal kuranjehe qanuna riaya kurairu ebbasumge kurin hingadiya kantattakaves tatbiq kureveni England and Wales ge qanun tak kamasha efada husumate hushalan jeheni ves Singapore ge arbitration akkama Hilton ge faratum fahaga kofave alon midannawalani Supreme Court gotek kandalan jehe maagandu nukta san adi Hilton ge faratun kotuka adikki wahaka taksha hushelun taka balairu Supreme Court gotek nimman jehe maagandu nukta aki England adi Wales ke qanun taktubi gwane kama adi Singapore ga arbitration husumen hallu kuruman ebba sefawa ebbasum ge macca binako arbitration nimmafawa massalege macca divhe rajyege qanun tatbiq ko emassala maulu gotun divhe rajyege court takum belidane to migotun bala belumuga defaratuge demedu uffedifawa husumatge macca tatbiq kureve qanunaki koba kama arbitrate kurang ebbasumge macca tatbiq kureve qanunaki koba kama arbitration process ge macca tatbiq kureve qanunaki kobakan denegannan jehe adi mikankan denegatuma eku defaratuge demedu wefawa ebbasumga himene arbitration abehe maaddage muhimmukam ge macca arbitral award divhe rajyega tanfis kureve gotuge macca ves balan jehen adi mi dannawani defaratuge demedu ufedifawa husumatge macca tatbiq kureve qanun arbitration husumatta hallu kurang ebba sefawa contract ka guligen ufede husumatge macca tatbiq kureveni e contract ge baverin e contract ge macca tatbiq wane kama ebba sefawa qanun ehin gotaka kada nala nam contract ki waki miveni gotakan otun lazim echen nun kama contract guligen ufede evves hilafen hamajessumattaka e contract ga onna evves maaddayakun tahkimge usulan amal kuran contract ge baaveriyaka jehenama e maaddayaki qanun huddakura maadda ekkan divhe rajyege contract behe qanuna belumun ingen ove adi divhe rajyege public policy ya divhe dawlatge aam siyasat taka hilaf noa gotegge matin contract ge baaverina emihun
ಗೆ ಮೆದುಗಾ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗೆ ಮಚ್ಚ ಹಿಂಗಾನೆ ಕಾನೂನಕಿ ಕೊಬ್ಯಾಕಂ ಕಂಡಯಳುಂಗೆ ಫುರಿಹಮ ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ಒಣ್ಣಾನೆ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಾ ಬೆಹೆ ಕಾನೂನ್ಗೆ ಅಶಾರವಣ ಮಾದ್ದಾಗೆ ರಾಯ ಬದ ಇರುವೆಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಾ ಗುಳಿಗೆ ಉಫೆದೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಹಿಲಾಫೆನ್ ಹಮಜೆಸ್ಸುಮಟ್ಟಕ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗಾ ඔන්න එව්වෙස් මාධ්‍යායකුම් බයිනලක්වාමී ගොතුන් ගබූල් කුරා කානූන් එක්ක දශුන් අමල් කුරා කොන්ට්‍රැක්ට් බෑවරියක ජෙහෙ නම ඒ මාධ්‍යායකි කානූන් හුද්ද කුරා මාධ්‍යායකන් ඉගේ ආබිට්‍රේෂන් හුසුමත්ත හල්ලු කුරන් එබ්බ සෙෆාවා කොන්ට්‍රැක්ට් එක ගුලිගෙන් උෆෙදේ හුසුමත්ගේ මච්ච තත්බීක් කුරවේ කානූනි නිසාම් දෙනගතුමකි එබ්බස්වුම් මානකුරුම් මා ගුලේ සුවාල් මානකුරුමා ගුලේ සුවාලේ question of interpretation එකොතුන් එබ්බස්ව මානකුරුම්ගා කෝටුන් එම්මෙ ෆුර්තම බලන් ජෙහෙනි දෙෆරාතුගේ දෙමෙදුගා වෙෆාවා එබ්බසුම්ගා කඩ එලිගෙන් වකි ගානූනි නිසාමෙ තතුබීගු වානේ කම බයාන් කොෆා වේතෝ නුවත එෆද බයානේ සිම්නි කොතෙක්ගා නමවෙස් දේහ වේතෝ ලෝඩ් ඩිප්ලොක් ඉංග්‍රීසි විලාතුගේ හවුස් ඔෆ් ලෝඩ්ස්ගේ තුනිසෙන් ආද මි ගසියාගේ මි ෆුරිහම නම ආදි සයිටේෂන් රිපෝට් ක හිමිනිෆාවානේ ගසියාගා කොන්ට්‍රැක්ට්ගේ මච්ච තතුබී කුරේවේනේ ගානුන් ඔළුම් ෆිලුවා දෙබමු විදාල්වෙෆාවනි The first stage therefore when any question arises between parties to a contract as to the proper law applicable to it is to determine whether the parties intended by their contract to exercise any choice of law at all and if they did, to determine what was the system of law which they selected. In determining this, the English court applies the ordinary rules of English law relating to the construction of contracts. Mifada මේ බයාන් කුරුම බලයි දෙෆරාතික්ගේ දෙමෙදු වෙෆාවා එබ්බසුමික්ගේ මච්ච තත්බීගු කුරානේ ගානුනක මෙද උෆෙදේ සුවාලුගා කෝටුම් බලන් ජෙහෙනි ඒ කොන්ට්‍රැක්ට් එකගේ මච්ච තත්බීගු වානකම කොන්ට්‍රැක්ට් එක බෑවරින් ඉඛතියාර් කොෆාවා කානූනි නිසාමකි කොබෑතෝකන් ඉගේ arbitral proceedings kuriya gendiyumga arbitration hushalifawa masalaga maccha hingane kanun kanda alani emasalaga himene faraattakun kama divhi rajyege arbitration ge kanun ge fansas evwana maddage haga bayankoffave adi arbitration hushalifawa masalaga maccha hingane kanun masalaga himene faraattakun kanda alafa nuwa nama masalaga himene faraat takai masalaga himene gaum taka e gaum takuga huri ganun takke tafatashay e tafatu takge sabun khilafu hede kankamuga den amal qur'ane usul tak kanda alani kama gule ganun ta kad riaya kokken arbitral tribunal ku mikuta kanda eleni masalaga himene farattakun ekan kurumge baru e tribunal difa wanam agreement එක හිමනේ දෙෆරාතික්ගේ දෙමෙතුකාවෙන් එබ්බසුමුගා වකි ගානූනි නිසාමේ තතුබීගු වානකම බුනෙෆා නුවානම ඒ කොන්ට්‍රැක්ට් එක එම්මේ ගෑන් අදි එම්මේ ගුළුන් ඒ ගානූනි නිසාමේ ඒ කොන්ට්‍රැක්ට් ගේ මච්ච තතුබීගු කුරවිදානේ කම අහුරෙන්න බුරවෙවේ arbitration hushalifawa masalaga maccha hingani kon ganun ekka masalaga himene farattakun kanda alafa nuwa halatuga wes emihunge meduga taagudi gulumge macca kommeves kanuni nizame tatubigu wan jehene mirajyega mida irage jurisprudence adi eha boda targi wefa netative ingresi vilatuge kottaku nimmafawa mikama gulum huri gaziyataka bala iru contract ekge bæverin emihunge meduga ek contract e maccan hingane ganunaki koba kama medu ebbas wefa nuwanam e ganuni nizamaki kobato kotum balani positive rule of law ge usulun kama bayan koffave ei contracta gang adi emme gulun huri ganuni nizamaki kobato bala e nizam tatbig kurumge usul lord diplock mi report ge paragraph 36 ga bayan kuri tunisein gaziya ge sofha hasteka tinakun hasteka hataraka vidalwe fawani alun miwagut mi medu kandalana mi bangi gowa nimende bangi goyima mi report hakin kuriya dane mahaka danna
අලුන් එහෙම කුරියක් ගෙන්දානන්ගේ තෝ කුරිය ගෙන්දුම්ගේ කුරින් හම කුඩා කියුමුගා මේ තෆාතේ මිස්ටේකින් ඉනීම එතන් කොළ ෆහක් කොල්ලන් එයි මේ රිපෝර්ට්ගේ පැරග්‍රාෆ් 5.1 ආබිට්‍රේෂන් කානූන්ගේ සෝලයේ දෙන්නේ ෆිනියා එයි කුෂේ රංගලු ගොතකි ෆානර ගෙතු එහෙම එතන් කොළ ෆහක් කොල්ල අලුන් දැන් මිහාරු මේ දන්නවනි Tunisian e Gaziage alun kuring dennevi a court ngeto if applying these rules then square bracket comindi jahafa CS the ordinary rules of English law relating to the construction of contracts. The court reaches the conclusion that the parties did not intend to exercise any choice of proper law or is unable to identify what their choice was. It becomes necessary for the court to proceed to the second stage of determining itself what is the proper law applicable. In doing so, the court applies the English rule of the conflict of laws. The proper law is that system of law with which the transaction has its closest and most real connection. Then Australia case site coffin. Then Bidalwani, my lords, this is applied as a positive rule of English law. It is applied not because it is the choice of the parties themselves, but because they never intended to exercise their liberty to make a choice, or if they did, they have failed to make their choice clear. Mifadan. Me දිවහරාජ්‍යක ආබිට්‍රේෂන් ගානූන්ගේ ෆන්සාස් එව්වන මාද්දාගා බුනා උසූලා දාදි එක්ගෙන් උසූලේ සන්නා හිල්ටනා දෙමෙදු සොයකුරි මැනේජ්මන්ට් එග්‍රීමන්ට්ගේ මච්ච හිඟානි ඉංග්ලන්ඩ් අදි වේල්ස්ගේ ගානූන් කම දෙෆරාතුම් වනි එබ්බස්වෙෆා එගොතුම් මැනේජ්මන්ට් එග්‍රීමන්ට්ගේ විහි පොයින්ට් එව්වන මාද්දාගා බුනනි a applicable law. This agreement and any issues arising out of or in connection with it, whether such issues or dispute is contractual or non-contractual in nature, including claims in tort for breach of statute or regulation or otherwise, shall be construed, interpreted and applied in accordance with and shall be governed by the laws applicable in England and Wales. Mifadan. Sanna Hilton දෙමෙද් ඔය මැනේජ්මන්ට් එග්‍රීමන්ට් මච්ච හිඟානි ඉංග්ලන්ඩ් අදි වේල්ස් ගේ ගානූන් කම දෙෆරාතුන් කඩ එලිගෙන් එබ්බස්වෙෆා වාති මතීගාවා පැරග්‍රාෆ් 35 ෆෙෂිගෙන් 39 හමය ෆාහගු කුරි කංකම බලායිර් මි එග්‍රීමන්ට් අකුලිගෙන් උෆෙදේ හුරිහා හුසූමතෙන් හල්ලු කුරුම්ගා තත්බී කුරන් ජෙහෙනි ඉංග්ලන්ඩ් අදි වේල්ස් ගේ ගානූන් කන් ඉගේ දැන් අලුවන් මිදන්නවනි arbitrate kurang ebbaswi ebbasumge machat tatbiq kurave kanun arbitral tribunal hushalifawa masala binave fawa ebbasumga en arbitration abehe madda ei waking miniwan arbitration ge ebbasume kamuka belidane kama divhe rajyege arbitration ge kanun ge 30 wana madda ge haga bune adi arbitration ke maddayen en ebbasume arbitral tribunalum beluma fahu e ebbasumge bay maddatakki batil maddatake kama e tribunalum khanda elumaki e ebbasumga en arbitration ke madda sahanun kama ege zatuga balamvi sababen nun kama divhe rajyege arbitration ge ganun ge 30 wana madda ge shaviyani ka bune ekan egotan otumge magandu sababaki දෙබස්සුමකා ගුලිගෙන් ෆුටතම කමක ආබිට්‍රේෂන දෙවැනි වෙස් එමාද්දා එහෙන් ඔත්තුමුන් කමුගා වාති එබ්බසුමුගා හිමෙනේ ආබිට්‍රේෂන අබෙහේ මාද්දා එයි වකින් ඔන්න මිනිවන් ආබිට්‍රේෂනුගේ එබ්බසුමෙක්කන් සාෆ් කොද්දෙමුන් ඉංග්‍රීසි විලාතුගේ කෝට් ඔෆ් අපීල්ගේ සුලමේරිකා අමීගේ ෆුරිහම නම මී citation himanafawan gaziyaga Lord Justice Moabik vidalwefawani the concept of separability itself however simply reflect that the parties presumed intention that their agreed procedure for resolving disputes should remain effective in circumstances that would render
the substantive contract ineffective. Its purpose is to give legal effect to the intention, not to insulate the arbitration agreement from the substantive contract for all purposes. Mifada. Mi bayan kuruma belumum ves ebbasumika himene arbitration agule maaddayaki contract ge ehem maaddataka wakin onna ege saatuga miniwa maaddayekkan ige. Agreement ga himene defaratik ge demedu ufede husumatan hallu kurang ebbaswa ebbasumge macca nuwata agreement ga himene arbitration maaddage macca aamu gotegga tatbig wani agreement ge macca tatbig wani kama agreement ge bæverin ebbaswa gaanun adi ekashigenwa maqbul sababen neti agreement ge wakiwaki maaddatakke macca tafatu gaanuni nizamta tatbig wagota bæbæ kurumaki kurun ragalu kamennu agreement ge wakiwaki maaddatakke macca tafatu gaanuni nizamta tatbig wagota contract ge maaddata bæbæ kuran jehijje kama kota gabul kureve halatu gaves ekan kuram wani egotan ekan nukoffinama contract ge waki bæveriyaka faalu vegenwa beinsafe cross injustice dibigen daanekam faalukam bodu gotegga fennan onna haletakuga defaratuge demedu agreement ge macca hingani waki gaanuni nizame kaman ebbaswe fawanam adi arbitrate kurang ebbaswi maaddage macca waki gaanuni nizamen hingane kaman ebbaswe fa nuwanam arbitrate kurang ebbasumge macca hingani agreement ge macca hingane kama agreement ge bæverin ebbaswi gaanun ei arbitration kuriya gendiyumang ebbaswe fa wani tafachu jurisdiction egga kamga vi nama vesme mi nuktaya gulegotun Redford and Hunter Law and Practice of International Commercial Arbitration 6th edition dihas fanara paragraph 3.bar a commentary ga bunani since the arbitration clause is only one of the many clauses in a contract it might seem reasonable to assume that the law chosen by the parties to govern the contract will also govern the arbitration clause. If the parties expressly choose a particular law to govern their agreement, why should some other law, which the parties have not chosen, be applied to only one of the clauses in the agreement simply because it happens to be the arbitration clause? Mifadan. Adi hama mi mawluga Ingres Vilatuge Court of Appeal ge kurimbes denne Sulamerica Gaziyaga Lord Justice Moabik Vidalwefawani, it is common for the parties to make an express choice of law to govern their contract, but unusual for them to make an express choice of the law to govern any arbitration agreement contained within it. And where they have not done so, the natural inference is that they intended the proper law chosen to govern the substantive contract also to govern the agreement to arbitrate. Mifadan. Bayam vediya nimmuntaka belumun egigen dani contract taka aguligen ufede husumetta arbitration hallu kulma contract ge bæverin ebbasefava halatuga adi egotan hinge arbitration ge maccan hingane waki gaanuni nizame contract ge bæverin ikhtiyar koffa nuwa halatuga e arbitration ge macca tatbiq kurevigen dani e agreement ekga himene bæverin ge meduga befava contract ge maccan hinguma e contract ge bæverin ebbaswi gaanuni usul takka mi usula wani bayin ehen commentary takka ve sthayit koffa migotum marking on arbitration law issue addi hatare vihige paragraph 7.12 ga bunani even if there is no express contractual statement to that effect a choice of law clause for the entire agreement is likely to be construed as extending to the arbitration clause. There are numerous decisions to this effect. However, that presumption may be ousted by appropriate circumstances. Adi Dicey, Morrison, Collins on the conflict of laws ke Fanaravan edition ke paragraph 16-sumen eken hatek ga bunani if there is an express choice of law to govern the contract as a whole, the arbitration agreement may also be governed by that law. Mifadan.
ಸಣ್ಣ Hilton ದೆಮೆದ್ ಸೊಯಕುರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಗುಳಿಗೆನ್ ಉಫೆದೆ ಹುಸೂಮತ್ತನ್ ಹಲ್ಲು ಕುರ್ಮಾ ಗುಳೆ ಮಾದ್ದಾಯಕಿ ದೆಫರಾತ್ಗೆ ದೆಮೆದ್ ವೆಫಾವಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಶಾರವಣ ಮಾದ್ದ ಎ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಶಾರವಣ ಮಾದ್ದಾಗ ಹುಸೂಮನ್ ಹಲ್ಲು ಕುರುಮ್ಗ ಅಮಲ್ ಕುರಾನೆ ದೆಗೊತೆ ಬುಣೆಫಾವೆ ಫುರ್ತಮ ಗೊತಕಿ ಮಾಹಿರೆ ಮೆದುವೆರಿಕೊ ಹುಸೂಮನ್ ಹಲ್ಲು ಕುರುಂ ದೆವಣ ಗೊತಕಿ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಹುಸೂಮನ್ ಹಲ್ಲು ಕುರುಂ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಹುಸೂಮನ್ ಹಲ್ಲು ಕುರ್ಮಾ ಗುಳೆ ಗೊತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಶಾರ ಪಾಯಿಂಟ್ දෙවන මාද්දාකා බුණනි අශාර point then arbitration මාද්දාකා බුණනි the parties irrevocably agree that any disputes controversy or claims arising out of or in connection with this agreement or the breach termination or invalidity thereof shall be finally settled under the rules of arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said rules. Any arbitration proceeding shall be conducted in English. The venue of arbitration shall be Singapore International Arbitration Center. Mifadan. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಶಾರ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇವನ ಮಾಧ್ಯಾಯ ಬಲಾಯಿರು ದೆಫರಾತ್ಗೆ ದೆಮೆದು ಉಫೆದೆ ಹುಸೂಮತ್ತ ಹಲ್ಲು ಕುರಾನಿ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ಗೆ ದಶುಂ ಏಕೆ ನುವತ ಎವ್ರೆಗಿನ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಟ್ರುಂ ಅಯ್ಯನ್ ಕೊಗ್ಗೆನ್ ಖಂ ಇಗೆ adi arbitration proceedings kuriya gendani ingresi bahun kamasha arbitration onnani singapore ge international arbitration center ga kamavves bune sanna Hilton demed management agreement ke arbitration behe maaddaga arbitration ge maccan hingane waki gaanune bayan koffayne ehen kamu matiga bayan kurabun usul taka bala iru sanna Hilton demed soikuri management agreement ke arbitration abehe maaddaga macca wes hingani England adi Wales ke gaanun kama padanjehe alon dem midannawa allani arbitral proceedings ke macca tatbiq kurevene gaanun by faharu arbitral proceedings hingani defarat demedga onna contract ge maccan hingane kama e contract ge bavering ebbas wefawa qanuni nizamun beru tafatu ehen jurisdiction ekka hasa gotega vyafari ge bodeti ebbassun taka guligen ufede husumettakuga arbitration ge dairayin kuriyarafawa duniyege mashhur arbitration center ta medveriko hallu hodumakki aduge vyafari ge muamalattakuga aammu kame mifada haalattakuga defaratge demedu wefawa ebbasumge maccan hinga gaanunai ebbasuma guligen ufede husumat ta hallu kurmattaka hinge arbitration proceedings ge maccan hinga gaanun curial law tafatu wede egotun Greenberg Key and Veera Mantri International Commercial Arbitration and Asia and Pacific Perspective ga arbitral proceedings ge maccan hingane national law olum filuwa demu bunefa wani the national law applicable to arbitration legitimizes and provides a general legal framework for international arbitration. The relevant law might itself be found in an independent statute on international arbitration, or it might be a chapter in another law, such as a civil procedure code or a law also governing domestic arbitration. It can also include other statutes and codes, even those not specifically dealing with arbitration, and case law which relates to the basic legal framework of international arbitration seated there. Mifadan. Defaratge demedu ufede husume hallu kurmattaka arbitration bawane gawmaki kobakan defaratge demedu wefawa agreement ga kanda alafa wanam e arbitral proceedings ge maccan hingani e arbitration bawa gawmge arbitration abehe gaanun mi usulaki arbitration guligen hushalifawa masal takka kwek kanda eli emacca miharuwes amal kurevemun da usul misalaka Singapore ga arbitration bawang ebbaswefawa nama e arbitral proceedings e maccan hingani Singapore ge arbitration behe gaanunkan Singapore ge court takum wani kanda alafa migotun Dharmajaya Properties versus Premium Properties citations ha furi hamanan innan ingeto
ರಿಪೋರ್ಟುಗ ಗಜಿಯಾಗೆ ಪೆರಾಗ್ರಾಫ್ 54ಗ ಸಿಂಗಪೂರ್ಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗ ಮಸ್ಸಲ ಬೆರಿ ಫಂಡಿಯಾರು Wu Bi Li Vidalwe Favani, if Singapore is the place of arbitration, the curial law of Singapore applies. I would add that the curial law or the lex arbitrary as it is sometimes called is not necessarily restricted to a set of procedural rules governing the conduct of arbitration. Mifadan adi Singapore parliament ka egomge arbitration bila behe gotun dehas evwana aharu bevunu bahusgaves Singapore ga kuriya genda arbitration takuga ingani konkon ganun takekkam bayan koddewamun egomge minister of state for law vidalwe favani. The bill adopts the territorial criterion recommended by the model law and affirms the position that every arbitration held in Singapore must be governed by an applicable law of arbitration, either under the International Arbitration Act or under this bill. The concept of a delocalized arbitration, unconnected with any system of municipal law, would not be recognized under Singapore law. Mifadan adi meege itura vyafariya gule bainal aqwami arbitration ke qanuni usul taka practice taka gule gotun Redfern and Hunter Law and Practice of International Commercial Arbitration 6th edition dehas fanarage paragraph 3.3 mi commentary ga ingiresiyak faranses vilatuka duwwan enage karu gendiya hadisai misal naga bunefa wani. It would be an odd use of language to say that this notional motorist had opted for French traffic law. Rather, she has chosen to go to France, and the applicability of French law then follows automatically. It is not a matter of choice. Mifadan Sanna Hiltona demet management agreement agulkin ufede husumetta arbitration hallu kurmattaka arbitration bavwane kaumaki kobakan durada defaratum wani ebbas wefa egotum management agreement ge ashara point de wana maddaga bunani the venue of arbitration shall be Singapore International Arbitration Center. Mifadan එහෙන් කමු දෙෆරාත්ගේ දෙමෙදුගා වෙෆාවා මැනේජ්මන්ට් ඇග්‍රීමන්ට් ආ ගුලිගෙන් උපදේ හසුමෙත්තන් හල්ලු කුරුමට්ටකා සිංගප්පූර්ගා කුරියක් ගෙන්දේවේ ආබිට්‍රේෂන් ප්‍රොසීඩින්ග්ස් තක්වේ මච්චන් හිඟානි එකවුම්ගේ කානූන් දෙන් අලෝන් මිදන්නවාලනි ආබිට්‍රේෂන් සීටුගේ මුහිම්මුකා දිවෙහි රාජ්‍යයක අමල් කුරා ආබිට්‍රේෂන් මාද්දායෙන් හිමෙනේ කොම්මೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗೆ ಮಚ್ಚ ತತ್ಬೀಕ್ ಕುರೆವೇನಿ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನಾ ದಿವೆಹಿ ದೌಲತ್ ಗೆ ಆಮ್ ಸಿಯಾಸತ್ತಕ ಖಿಲಾಫ್ ನುವಾ ಗೊತಿಗ್ ಗಮತಿನ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗೆ ಬ್ಯಾವೆರಿನ್ ಎಮಚ್ಚನ್ ಹಿಂಗಾನೆ ಕಮ ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ಕೊಂ ಎಬ್ಬಸೆಫಾವಾ ಕಾನೂನ್ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನಾ ದಿವೆಹಿ ದೌಲತ್ ಗೆ ಆಮ್ ಸಿಯಾಸತ್ತಕ ಖಿಲಾಫ್ ನುವಾ ಗೊತಿಗ್ ಗಮತಿನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗೆ ಅಹುದ್ ನೆಗೆಹೆಟ್ಟುಮಕಿ ಕೋರ್ಟ್ ತಕ್ ಗೆವೆಸ್ ವಾಜಿಬೆ දෙෆරාතුගේ දෙමෙදුගා වෙෆාවා එබ්බසුම්ගා ආබිට්‍රේෂන් එග්‍රීමන්ටෙන් හිමනාෆා වානම එමාද්දායේ එබ්බසුම්ගේ බෑවෙරින්ගේ මච්චන් අදි එමීහුම් බුණා ට්‍රයිබියුනල් එක අමල් කුරන් ජෙහෙ කමන් ඉෆ්තිරාස් කුරන් ජෙහෙ ආබිට්‍රේෂන් අකුලේ මිෆද මස්සල් තක්කා දුනියේගේ කුරියාරාෆාවා මිනිවන් දිමොක්‍රාති මුජ්තමවගාවෙස් අමල් කුරමුන් දා ගොතකී වෙස් මිගොතුන් ෆියෝනා ට්‍රස්ට් හෝල්ඩිං versus River law. Meege full case adi sightings me report ka himana fonnan Gazia ga Lord Hoffman vidalwe favani. The construction of an arbitration clause should start from the assumption that the parties as rational businessmen are likely to have intended any dispute arising out of the relationship into which they have entered or purported to enter to be decided by the same tribunal. Mifadan adi miusula gulegotun geribon liwafawa commentary kamugawa International Commercial Arbitration 2nd edition ei deha sada ga bunani in a substantial majority of all jurisdiction
jurisdictions. National law provides that international arbitration agreements should be interpreted in light of pro-arbitration presumptions derived from the policies of leading international arbitration conventions and national arbitration legislation, and from the parties' likely objectives. This type of presumption provides that a valid arbitration clause should generally be interpreted expansively and, in case of doubt, extended to encompass disputed claims. That is particularly true where an arbitration clause encompasses some of the parties' disputes, and the question is whether it also applies to related disputes so that all such controversies can be resolved in a single proceeding. Mifada. Bayamedia Hamatak Matin pro arbitration, Nuata arbitration of Fahiwagotan Ebbasumge Madata, Manako, Iftiras Kurikamuga Vias, arbitration agreement Akives, contract egga himene himves maadatakike effada yakun contract maanakurumge usulai hamataka bala maanakuranjehe maaddae kaman ahuren deken adi mimassalaga defaratuge demedu ufedifawa huriha husumateves en ijraategge terein ed tribunal egga kuriya gengos nimmumaki muhimmu kamekkamuga deken arbitration process ke macca tatbiq kurave curial law arbitration process के मच्चा तत्बीक कुरेवे क्यूरियल लॉ arbitration agreement के मच्चा तत्बीक कुरेवे कानून conceptually तफात एनका insert versus Chubb मीगे full citation ना मी नंग उन्ना ए देहास विहि गजिया के paragraph फसलस नुएगा इंग्रेस विलात के सुप्रीम कोर्ट के defendiarum kamgawa Lord Humblin adi Lord Leggett Vidalvefawani. The curial law which applies to the arbitration process is conceptually distinct from the law which governs the validity and scope of the arbitration agreement. Whether a choice of the curial law carries any implication that the parties intended the same system of law to govern the arbitration agreement, and if so, the strength of any such implication must depend on the content of the relevant curial law. Mifada. Sanna Hiltona Demede management agreement balai mi agreement ge ashara point devana maadaka bunani ebbasum ge dashun nuwata ebbasuma guligen ebbasuma khilafu nuwata ebbasum batil kurun nuwata ebbasum ge dashun sahhanun kame kurumun ufede husumate nuwata khilafe nuwata dawwai hallu kuram wani eken nuwata yavvura gina arbitratorun ayyan koggen rules of arbitration of the International Chamber of Commerce ke usul taka egwa gotke matin kama adi arbitration proceedings kuriya gendam wani Ingres bahun kamasha arbitration hingam wani Singapore International Arbitration Center uga kama defarat ge demed wevun management agreement ta guligen ufede husumatta arbitration husumet takuge arbitration baavwane tanaka gulei gotun defaratun ebba sigwe mioti wara saaf konfenna sanna Hiltona demed management agreement ta guligen ufede husumetta defaratun ebba swi gota England adi Wales ke ganun tatbiq rules of arbitration of the International Chamber of Commerce ke usul taka egwa gotke matin arbitrate kureven jeheni Singapore ga mihenwe defaratun ebbasefawa gota management agreement ta guligen ufede husume arbitration ning hallu kurumge badalga enun tribunal taka court takka dawwata kuruma litigate kuran nimma nimmum vegendani contract ge bavering ebbaswi gota khilaf nimmumaka den alon midannawalani bidesi arbitral award tanfis kurum divhe rajya nun ehin gawmegga hingafawa arbitration tak kun kanda alafawa arbitral about takki divhe rajye arbitration ganun ga bayankura usul taka khilaf nuaha hindaku divhe rajye ga bala gannane adi tanfis kurevene nimmume divhe rajye nun ehin gawmegge arbitration tribunal ku kanda alafawa arbitration about divhe rajye ga tanfis kuram beenun nama e masala hushalan jeheni divhe rajye ge kama behe kota adi divhe rajye ga enimmun tanfis
කොද්දේනි එකෝටුන් කුරා අමුරක්කා එක්ගෙව්වාගොත්ගේ මතින් දිවහරාජ්‍යනුන් එහෙන් ගෞමෙක්ගා හිඟාෆාවා ආබිට්‍රේෂනකුන් කඩ අලාෆාවා ආබිට්‍රල් එවෝඩේ දිවහරාජ්‍යේගා බදා නුගන්නානේ නුවත තම්ෆීස් නුකුරානේ ಹಾಲತ್ දිවහරාජ්‍යයේ ආබිට්‍රේෂන අබෙහෙ ගානූන්ගේ හැද්දිහ හතරවන මාද්දාගේ හාගා බයන් කොෆාවේ මීන් ಹಾಲතෙන් මෙදුවර වෙගෙන් ඒ ආබිට්‍රල් එවෝඩ් තම්ෆීස් කුරුන් හුට්ටාලානි ආබිට්‍රල් එවෝඩ් තම්ෆීස් කුරෙවෙන් නෙක්කම කෝටුන් කඩ එළුමු මිගොතුන් ආබිට්‍රල් එවෝඩ් තම්ෆීස් කුරෙවෙන්නෙන් ಹಾಲತ್ತಕ್ಕම දිවහරාජ්‍යයේ ආබිට්‍රේෂනුගේ කානූන්ගේ හැද්දිහ හතරවන මාද්දාගේ හාගේ නම්බර් එකෙක්ගා බුණා කන්තත්ත තිරීගා මිවනි ආබිට්‍රේෂනුගේ එබ්බසුන්ගේ බෑවරින්ගේ තෙරෙන් එකකු හුරී ඒ ආබිට්‍රේෂන්ගේ එබ්බසුම්ගා බෑවරිවුම කානූන් හුද්ද නුකුරා ಹಾಲತ್ತක්ගේ තෙරෙන් ಹಾಲතෙන් මෙදුවරි වෙෆාකම් අදි ආබිට්‍රේෂනුගේ එබ්බස්ෆුම්ගේ බෑවරින්ගේ තෙරෙන් එකක් හුරි ගානූනී ගොතුන් නුකුලෙදුන් තෙරි කමෙක්ගා කං නුවත ආබිට්‍රේෂනුගේ එබ්බසුම්ගේ මච්චන් හිඟානේ කමක් කඩ අලාෆාවා දිවහරාජ්‍යයේ ගානූනකා එබ්බසුම් හිලාෆ් වෙෆාවාකං නුවත ආබිට්‍රේටරක් අය්යනු කුරුමා ගුලේ ගොතුන් එකශීගෙන්වා නෝටිස් ආබිට්‍රේටර් අය්යනු කුරි ෆරාතුන් දීෆා නුවාකං නුවත ආබිට්‍රල් ප්‍රොසීඩිංස් හිඟමුන් දියයිරු ඒනාගේ මච්චන් හුෂේළුම නුවත එ මස්සලාගා වාහක දෙක්කුම එකශීගෙන්වා ෆුර්සත් ඒනාය දීෆා නුවාකං නුවත ආබිට්‍රේෂන හුෂේලි කමෙක්ගේ මච්ච බිනාවෙෆාවා නිම්මුමක ආබිට්‍රල් එවෝඩ් නුවාකං නුවත ආබිට්‍රල් එවෝඩ්ගා හිමනේ කමකි ආබිට්‍රේෂන හුෂේලි කංකමුගේ දායිරායින් බේරු කමෙක්ක නුවත මස්සලාගා හිමනේ ಫರಾತ್ತಕುಂ ಎಬ್ಬ ಸೆಫಾವಾ ಗೊತ್ಗೆ ಮತಿಂ ಎಕುಲವಾ ಲೇಫಾವಾ ನುವತ ಹಿಂಗಿಫಾವಾ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನಕಂ ಎ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ನುವಾಕನ್ ನುವತ ಎ ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲಕಿ ಎಫದೈನ್ ಎಕುಲವಾ ಲೇಫಾವಾ ನುವತ ಹಿಂಗಿಫಾವಾ ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲಕ ನುವಾಕನ್ ನುವತ ಎ ಮಸ್ಸಲ ಬೆಲುಮ್ಗಾ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಟರುಗೆ ಫರಾತು ಮಕರಾ ಹೀಲಂ ಹೆದುಮ್ಗೆ ಕು ನುವತ ಕರಪ್ಷನ್ಗೆ ಕು ಸಾಬಿತು ವೆಫಾವುಂ දිවහරාජ්‍යයේ ආබිට්‍රේෂන්ගේ ගානූන්ගේ හැද්දිය හතරවන මාද්දාගේ හාගේ නම්බර් දෙග්ගා බුණා කංකම්ගේ තෙරින් කමෙක් කෝටක් ගබූල් කරවේ නම ආබිට්‍රල් එවෝඩ් තම්ෆීස් නුකුරුම කෝටුන් ඉංගිදාන් ඉමි කංකමකි දිවහරාජ්‍යයේ ගානූනේ නියාකුරා ගොතුන් එමස්සලේකි ආබිට්‍රේෂනු නිම්මෙන් එමස්සලේ නූංකා නුවත ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ನಿಮ್ಮಮಕಿ ದಿವೆಹಿ ದೌಲತುಗೆ ಆಮು ಸಿಯಾಸತಕ ಹಿಲಾಫ್ ನಿಮ್ಮುಮೆಕ್ಕ ನವಾರ್ಸ್ಟೇಕ್ ಫನ್ಸಾಸ್ ಅವ್ವಣ ಅಹರುಗೆ ದಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ದಿ recognition and enforcement of foreign arbitral awards New York Convention akives දිවහරාජ්‍ය බෑවරේෆාවා international instrument දිවහරාජ්‍යයේ මි මුවාහදාකා බෑවරේෆාවනි සතාර සෙප්ටෙම්බර් 2009 न्यूयॉर्क कन्वेंशन का बैरवेफावा कौमे की कोट न्यूयॉर्क कन्वेंशन तत्बीग व आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के मसले हुशाला फी नमा आदि आर्बिट्रेशन एब्बसुम की सह एब्बसुम नमा ए मसले आर्बिट्रेशन फोनुम की कोटुं कुरन जेहेने खामे न्यूयॉर्क कन्वेंशन के आर्टिकल देगे थिनेग्गा बुननी द कोर्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट when seized of an action in a matter in respect of which the parties have made an agreement within the meaning of this article shall, at the request of one of the parties, refer the parties to arbitration unless it finds that the said agreement is null and void, inoperative, or incapable of being performed. Mifadan. එහෙන් නමවෙස් ආබිට්‍රේෂන් එග්‍රීමන්ට්ගේ සහක්කම් බෙලුමුගා තත්බී කුරානේ කානූනේ නියෝක් කොන්වෙන්ෂන්ගේ ආටිකල් දෙග්ගා බුනෙෆයි නුවේ ආබිට්‍රේෂන් එග්‍රීමන්ට්ගේ සහකමාමෙ දෙෆරාතුගේ දෙමෙදු උෆෙදේ හුසූමතකි ආබිට්‍රේෂනුන් ගොතෙන් නිම්මන්ජේ කමෙත්තෝ බෙලුමකි ආබිට්‍රේෂන මස්සල හුෂේලි හිසාබුම් ෆෙෂිගෙන් ආබිට්‍රේෂනු කණ්ඩායල එවෝඩ් තම්ෆීස් කුර්මා හමේවෙස් නුක්මෙදානේ කමෙ මිකමා කුලේ ගොතු නියෝක් කොන්වෙන්ෂන්ගේ ආටිකල්
Fahenge ekegge C Badairu Emadaga Bunani, recognition and enforcement of the award may be refused if the award deals with a difference not contemplated by or not falling within the terms of the submission to arbitration, or it contains decisions on matters beyond the scope of the submission to arbitration. Mifada Divehi Rajyaka Tamfis Kuranjehe arbitral award Batil Kurumang Edi award Kandeli arbitral tribunal Husheli Masalaga Himene Farataku Geterin Farataka Kotang Husheli Dane. Adi arbitral award Batil Kureven de Halate Divehi Rajyege arbitration ke Ganunuge $5 Novana Madaga Pune. Arbitral award Batil Kurumang Edi Kotang Husheleni award Din Tarihum Feshige Timmas duas Hamavum Gekuring. Adi Emuddat Hamavum Afahu award Hamavum Afahu award Batil Kurma Kotakam Hushen Nelen. Sanna Hiltona Demedo Management Agreement Taki Bainal Akwami arbitration ge usulun Singapore ga bala nimi arbitral award difawa masaleka vefa mi award tamfis kureveni divehi rajyega kamun e award tamfis kureveni divehi rajyege arbitration ge ganun na eggwa gota den alon mi dannawalani high court ge nimmu ragaluto bedu high court nimmafawa gaziya nuwata nerefawa amure nuwata nimmafawa nimmu mekkam ga vi namaves ganun asasiya nuwata ganunaka nuwata ganunakum baru libigin hadafawa qawaidaka hilaf kama qabul kurevigin ekam fahakko kamuge maslahatu e faratakun hushala masalata belmaki divehi rajye court tak ganun supreme court libidifawa bare egotun high court nimma masalata supreme court ga istinaf kureven halataki Kobakam Bayan Kodemu, Diviharajye Kotaka Behe Kanun ge Solavana Madaga Magandu the Halate Bayan Kofave. Furtam Halataki Istinaf Kurman Edi Hushala Fava High Court ge Hukum Nuata Nimu Bina Kurefavani Kanuna Hilaf Kama Kabul Kureve Sabab Take Hurun Nuata Kanun Tatbi Kurumga Nuata Kanun Mana Kurumga Kusheng Hitifava Kama Kabul Kureve Sabab Take Hurun. Devana Halataki High Court ge hukum nuwata nimum ge kuriyanga ijra tegga himenu abe ge sababu nuwata hukum nuwata nimuma asar foru ijraataki batil ijraate kamga won mi Divehi Rajye ge High Court ge number 2017 HC-A 237 gaziya ekotu nimmafawani ganuna ekkota nunkama bune sange faratun Supreme Court ga fahakuri Nukta yaki e gaziya nimmunga contracta behe qanunge baravana madaya theravana madaya solavana madaya riaya kurumenneti masala nimma fawa kamabbune hushele nukta hawala devun high court ge nimmu ekotum binakuri magandu asasaki mi masalaga Sannin Fahakofawa Kankamaki Sanna Hiltona Demed Management Agreement ge Dashun Singapore ge International Arbitration Center Husha Helunu a center ge number Eken Nuen Hatare Ashe Deng Oblique Tio Gaziaga Sange Faratun counter claim ge Gotuga Hushala Vara Tafsil Gotekka Ekama med Wahaka dekevi ekankamaki sabitwa kantattake nunkama a tribunal nimmafa vatiya civil court ge number dehas 280 CV-C dehas 16 gaziyaga sange faratun koffawa dawwayaki arbitration hushelun masalaga a tribunal tafsili gotegga wahaka takka getteke kandalafa kantattake kan ingen otumun ekankama medu alun gotek kandaylumattaka e masala civil court an hushalagen kuriye gendevi dane masale ka nuwo contractor ka guligen ufede husumettaka arbitration medverikon hallu hodumaki divehi rajye contractor behe kanun hudda kura adi e kanun ge imugge terega himene kame egotun arbitration medverikon hallu hoduma contract ge bavering ebbasefawa contract taka guligen hinge arbitration takuga tatbi kurevene ganun takki kobakama efada masala takuga hingen ijraat takki kobakam matiga bayan vedia nukta takka tafsili gotegga wani bayan kurevifa
Sanna Hilton demed vefawa management agreement guligin ufede emmeha husumetan hallu kuruma defaratun ebbas vefawa gotaki masala arbitration hushalagen hallu hodunka management agreement belumun inge egotun hushalifa miwa masaleyaki Sanna Hilton demed ufenun husumen hallu kuruma taka ebbasuma eggota masala arbitration hushala defaratun fahak kuram benun wa kankan e tribunal ga fahaga kon ekan kama medu tribunal in gettake kandala arbitral award difawa masale kamu den kuriya gendam wani e tribunal den gendam wani arbitral award tamfis kurma gule gotun kuranjehe kantatta kama e mawluga enun dawwa takkon enun kankama medu arbitration ge berun kwek kanda elumaki koggen wane kamen nun kan hamajehifawa kanun taka ijraat taka adi kama gulun huri jurisprudence belmun ingen ove sange faratun divihrajyek supreme court hushala fa miwa masalaga divihrajyege high court nimma fawa e court ge number deha satara HC-A 237 gaziya ge nimmun rangalu nunkama balanjehe sharwi adi kanuni sababen hushalifawa kama gabulen nukureve ehen kamun mimasaleya tatbiq kurevene bainal aqwami adi qaumi kanun taka ijrai usul taka riaya kurumu ahurenna buraveveni divihrajyek high court ge deha satara HC-A 237 gaziya ekotu nimma fa wani sharwi adi kanuni hamatakke matin kama ade miharu mi dannawa levuni mi alugonduge rayu den alugondu mi dannawani ane de fandiyaruna e de fandiyarunge rayu iwa devuma egotun furtama dannawana fandiyaru aisa shujun muhammad e fandiyaruge rayu iwa devuma fandiyaru shukriya uttam fandiyaru mimasalaga uttam fandiyaru ahmad mutasim adnan garaya ahre taid kora shukriya den alon dannawana fandiyar mahazali zahira e fandiyaruge rayu iwa devuma shukriya mi masalaga uttam fandiyaru ahmad mutasim adnan garaya ahre mustaid kora ade den mi dannawani hukum den fa iswe bayan vediya kankan hen hurumu divihrajyek high court ke number deha satara HC-A 237 gaziyaga kofawa hukuma badal gennan jehe kanuni sabben nekkama mimassala beli divihrajyek supreme court ke fandiyarunge ittifagun kandala fime ade migota kandala nimumun mi massala divihrajyege supreme court ga bala hukum iwa nimuni mi aduge shariatuge majlis miha hisabu mi nimun assalamu alaikum